अब नो डाउट अब इन्डिया गभर्नमेन्ट रिपोर्ट दङ एभ्रिवेयर रिपोर्ट दङ अब सो जेहेतु आसे गोबां जे शरणार्थी फाइनाय अर सबै क्या सो बरं बेलाय अर একটা চাপও পাই সবাই क्या सो একটা স্টেট नि পক্ষে आसे गोबां रिफ्युजी तिर बरं सम्भव या बरं ত্রিপুরা हाय चिकनसा জায়গাও এত गोबां रिफ्युजी न तोने बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप ताखन ठीक बाबा याखु कोन फना उबुं याखु सो बनि बागे बरं अर नहिते किसे किसे खागि रहका बरं रक दण्डकारण्य हुने ना अब बिहार दण्डकारण्य ওই যে আন্দামান নিকোবর তারপর বড় রক ইয়াং ওই যে ওবাব ওই বনতান বিহার রক ঝাড়খণ্ড রক অনেক জায়গা ত্রিপুরা শিবকে রহজাক যে রহজাক আহেয়া আ পিরিয়ড সো রহনে যে রিমেনিং যে তরক মানে আপরো যে নাকি আ জরান সিচুয়েশন অমরবনি আ সমস্যা উইদিন 1974 নি বিসঙ্গ সো আ জর কারণ আপনো তো একদম ইমপ্যাক্ট প্যাক মানে উবংজাগুলা আপরো আপনো চিনি রিজার্ভ ফরেস্ট সবাই মানে চিনি যে রিজার্ভ ল্যান্ড করে দিবা রাজানি যে রিজার্ভ ক্লাই ক্লাই থাকমানে সো আ জরান সবাই জায়গাবো 1974 সো আবো বনে বনতা মানে উবং লেখা মুভমেন্ট চলি লেখা চলিমা পরে 1975 ও যে তিন টিএলআর এলআর এক নো আমনে অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনে তাবো যে সেকেন্ড শিডিউল এরিয়া আবো চিনি আইন দংনিকে কিসা আবো যত বুঝি গলা কিসা আইন দংনি উপরগুলো কিসা পেশা পেশা রক দङ সো আবকে তাবো যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া খাজা মানে जों जे एडिसि उवा एरिया रनो तिननि खावाबो अब 1974 75 नि जे जालंग फैबानि सो आफर जोंनो खाइरेखा आफर सो आइ खाइने जोंनो प्रोटेक्शन आरका आइं फाइसिंके बरं जे फाइबा के नाकेन खाइजागलिया बरं तो जे फोन फायो हेगे तामके न बंनो मंग रिहेबिलिटेशन दो बंनो मंग मारो लैंड अलॉटमेंट जे अब खाइजाग दं कारण बरं तो आइनि बिसिं तिमां कारण बरं तो गोरों बुलाय बरं तो बखरबो दं बरं वासना गोरों आनि जदिनो orang yarang surimi angke angoro bahai tongnaiba su yarang surunani ekmaत्र lama ka ain na ain sar hain haw gaw gaw ma bang yaise na ain weke ma thangnai su ke borong bebang sa ain sara mane bongno jagaran moto khlaini borong jotono ठीक ठाक khlaini rei thangnai jak borong henke borong maru hne hanjangnai sible yang mo tongbole henke chunglo oron sa habo sa oron tong to sana sabai nangna nangbai kha tongnai ro boda ta allotment nangma bini joto jaga se bini bang bang sa 지금 버러는 뭐냐 디바 라자나 아마는 집에 동이 패버니 하게 능 따바 아로 파이쇼베가 어머럼데 어머 수රු고 1966 67 이지 ताकि त्रिपुरा वो सबसे बेसी डिकेटल ग्रोथ सबसे एक्सेसिवली माने बांग माने के 1966 आज हम एट ए टाइम इयरली वो एक बছর 66% 68% प्रोपोर्शनल माने इंक्रीजिंग थांगसिनी त्रिपुरा वो एक माने बছর 1966 सो उनके बनि बागैने आ जागाव आसक जे गोबां चाप फाइबानि आबनो उनके बंनो बरु के चिनो बरु नागो हने उ आफरनो जोंनो 1974 फाइसिं फाइने जोंनोबो उ जे ए भूमि बंदोबस्त राने आफर मुभमेंट चले दिबा शरणार्थीদের भूमि बंदोबस्त দিতে হবে हके यां फाइसिं चिनि बरनो बरु नागो हके जोंनो कता मके एविक्शन खायका 72 74 फाइसिं चिनि जे यां दुमबुर बान थेका दुमबुर बान थेना हाजार बरनो आरो একটা ল্যান্ডলেস হোমলেস খাইরি খা জায়গা রিমা পরে কে यां फाइसिं किसे बलं एरिया दं आ जायगा फरेस्ट उपरनो একটা जुलुम खालायनाय बलं बलंगो चिनि ताङै दंनाय रनो ओइ जे माइं तालाङै फरेस्टारक বিভিন্ন বড় হাবাইনাय নগর সবাই হাই খালাইनो बंनो একটা হোমলেস ল্যান্ডলেস খাইকা হেগে बंनो रनान बले हेगे यां फातेन फाइनार बंनो आरो ল্যান্ডলেस হোমলেस नि बंनो अलॉटमेंट জায়গা बंदोबस्त हेगे चिन बरनो रनागो हेगे चिन बरन के ताबरम देउ बरमरान जे मा खारनाय र लंग ट्रेन जे खारिबा फाइनाय र साइडे फाइडे जे तंनाय खारनाय र आरो रिजर्व फरेस्ट जे तंनाय र रिजर्व फरेस्ट जे तिति खलाय रबो हेगे बरन ল্যান্ডলেस जों थाका होमलेस जों थाका हेगे यां के फाइनार के फातानि फाइनार ল্যান্ডলেस होमलेस चिनिया के फरेस्ट बेति खलाय जे रहजानाय ল্যান্ডলেस होमलेस आइ खलाय जे न सुरु खायका सुरु के बाजों बा नेतार सालायगोन ना बंनो सिमरियाबले चिन बरनो बोरै दंले जागा तो चिन बरनो बोरै दंले अलॉटमेंट सो एहाय खलायनाबो ताल मिलिरि जोंनाबो मिलिरि ने पॉलिसी खबैदे जों माबा हाय खलायनि बेंसा न ताव कि चिनि सुस ল্যান্ডलेस होमलेस दं आरो जों अरसे दं के जों बाय ল্যান্ডलेस नायबा जों बाय भूमि हिन गृह हिन नायबा इवन आरो ताकेस व्हाट एनसेस्ट्रल एबर्टलेस आवकिनि परम्परानि नि उबकरि जागा हा करि र सो जों बर एनसेस्ट्रल माने एबर्टलेस दं बा जों चिन बर तर परम्परा ठाकुर थेके सुरुकले चिन वंश परम्परा अरमस दं सो के बर एनसेस्ट्रल बियां फाइके बाबो सो आहेर वाट थेबा एकुनि रना सुरुक लाके इवन सुदा से इंडिया गवर्नमेंट स्कीम से तो
is a refugee rong settle kale everything on record ang record bare kok saya ani singmung din taw wang phir yes manya ko ang record bare kok saya everything is on record so je boron thane record to je boron bo tangin nang abo hujage kap noi ba kirina lasina to hai diba ani singmung ni taw phir mong manya khwaban bagla ni ning saja phai nai manai so bo year no base khai sing taw san nai so boni bagina oro sing ekta খুবই মানে উপত নং সানদিন 49 no sana ken 49 no je merger khai mane so merger agreement ta mto instrument of accession act ta mto abono nang ubma nai ne bekhama khaina jaga whether that time ni kono population related kono kisu ta ta population related ni bopti dono boto to yes 1951 je nrc je khlaijama abo ekta base NRC je khlaija mane abo kaisa ekta ber kintu subsequently je in the throughout angsu difference mi samaya pura india ono omo to thangjak bole nang ta orone thaisang kisa saka je orone je omde bangai thaka 70 ang buno bujina musingo 70 phaisi rom je orone je thane bo to phatani phainer bole bo ta thong ke jarkhano bono tam khaine enka bo tara to kaham ke toine bo khlaine officer ng to ke bangsa no so ke nang oron nang thaka ke bono mar honai bole so ke boni bagina abo kotogula nang bebang manai ne abo so kaisa jaga sima ya sing abo sing sentiment be sambai ya ni logical layer nge 49 1949 nang abo phaina nang ni document tona nang ni document ni supporting document tona nang so tabu exact saimana musung mani gang ke ang thajing khana ka thajing yang da goton khuktibo ta asam no nasige simiya onek bisiromoi NRC no tei fight khlai tongo chini sinai nungnai rokni ge asak jora tini sak jora no tamo study khaika bo year no cut of year base khain rok demand khainai ni study bo ang saimia busuk tamkha agui dong tamkha kintu je phan romde je kono date cut of year romde bini available document tona na in support of mane document na je year no romde 31 fan romde 41 fan romde 49 fan romde 51 fan romde 55 fan romde koroksa thengkrengei nangabo haike je demand movement khanya rang nang saka koroksa tipra sangai nang tamo study khaika tamo chini tipra sarong thani a document tabo proof thong tabo sa jara to hoyto serokom document karon emon aborong kha খুব রেয়ার ডকুমেন্ট আবর কিসা কিসা ডকুমেন্ট তো বাক্সা কম্বাই থামাইকা বাক্সা ইন্টেনশনাল সেকমার জাকা ডিপার্টমেন্ট দং হাইরনে কোনো ভাবে সো ডকুমেন্ট মানে খুবই কঠিন সো বনি বাগেন আনতিলে আনলেস যদি ডকুমেন্টারি যদি প্রুফ খাইমি আকে abu buci ke nini aino abon kok sawo document sara proof sara kuno fano tabo kudni saklai mungya abu to jonon kili nang tabo khoroksa tibra sangai se boyer na nang bes khainai nin tani o na ang to jekono year rofana jekono year na tangi khainai sa jekono year na nang tangi khainai nang khoroksa kerong kereng nang boni bagene na kerong kereng bagene problem hoyo jeng kerong yang ke jeng jefan diwan khai jeng ma khau প্রশ্ন কারণ দে কনফ্লিক্ট লিগ্যাল কনফ্লিক্ট নি কাইসা তো রমদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাও নাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট একটা সার্কুলার ক্লিয়ার কা 1971 বেস খাইনে যেটা আবো সুপ্রিম কোর্ট বাই ডাইরেকশন চাইনাই মার চাইনাই তাও আসাম ইমপ্লিমেন্ট নট অনলি আসাম থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি আবো চলিতং ইমপ্লিমেন্টেশন সো নং তাবো ফাইনে তে কাইসা জাগাও বংনারা বলে 71 ক্লাই দङ বরগলা ফাতার আ হানি ফাইনে नु फाइने नों रमदि यां फाइसे ते काइसा जागाव सानलाय जला केते उगलंनि ইয়ারতে উকলংনি হেকে আরো বতো উকলংনি তংনাই দংলে নিনমো যদি আলো খলকে বিনার তাংনাইসা সো বনি বাগনে নং আবো একটা কন্ট্রাডিক্টরি তবিনে বখলাই বাংলা নি ইন্ডিয়া নে আমতো সমানতন্ত্র নং বেবং সাকিস সারকে ইলিগাল নে কিস সারি বাংলা সো নং যে ফানে শান্তি বেজ অন লিগ্যাল আবনো বেজ অফ লিগ্যাল ইয়ার ববো নিন থানি নং সাইমা মা এইটা আইন যে ভাবে চলে দङ nang ekdom answer clear mana nang boyer na ang abo saimi ang je boyer no mane choskai ang sanai je available je mane record dong available je document dong indian is a policy dong so sung based on that document rely ma khaine kato biarang dakodon thani manli ya kerem kereng thani tau biang tai khoroksa achini man thani bagai samnei tongnai khorang disai tongnai nin thani sengna musungo kabang borok saka ang kabang ma political leader bai kok sa kebo 71 sawo kebo 51 sawo kebo 49 sawo
tabuk norok ni study wo hingkangke norok ni yago je document tongmani bo yerno base khai norok NRC sanani bahak thangai tong ba sannai ang tabuk pulan sauna thajing daro len ni je ang kuno tei ang porang ni naro final do जों नुगो चिनि जे आगि राजा माने तिदुलु दंफुरु माने 1341 ति माने तिरिं आजारावो हंकाय 1353 अब हंकाय 1931 to 1943 वो जेटा चिनि पंचन त्रिपुरी हिनि रिजर्व खाय कलांगमन जागा आबनो Second Amendment of TLR and LR Act 1974 with effect 28 February 1974 borok abno dirija phaike rekha mana bahake chini je raja saimangka jeta chini bagai simino panchatripurni jaga reserve khai kalamone abno dirija phaike rekha Second Amendment ungko belo ngabon bagano chini borok thasing landless akong mani au jaga rogono proof jago jai hok abo to tebo sing saimano 하는 부사도 알아 랜레스 홈레스나도 거는 그리 파트는 파리스 랜레스 홈레스 아바 하이 그러니까 다부 어바 해케버 툴시다 동프로보 파스케 칼랑자카 제타 노티피케이션 엉코자카 제타 주디노 다부 티프라사럭 자가는 바게 뭐 뭉카이나 버그레스 저카면 애플라이 캐칸가 가이 아 자가 눅자카 제타 무함부판 카거스 포도 투데 하니 그러니까 정도 시작의 동거치는 카거스 포도로 승나냐 하이더바 정 신 카스텀 세 아와 하게 살람자 아게 시르시드니 시미 정 사이마노 오 부팡는 시미 훈달 부팡는 시미니까 와수는 시미고 왑랑 오 그리 부팡 저ton자 구수 아버서 진이 디마케선 아버서 진 자가는 정 아젠데 파이딩 동 그러니까 아본 바게노 아 칼처 아 카스텀노 타파노 마나 레스펙트 뭔가 마카유 그러니까 다보 아본노 나하리노 툴시다스 동프루보 abaken cyclanka jate it has been noticed that obahke document sanja go gabon bage tamun simino oba asa customary right je kunu borok bufane document to be phununga yapano bono land title nani ngthu na bage kai cyclang gotong gaborno na harino chin borok ni kuno identity proof nangya sing already proof within son of soil anga tau faidi legally jata nang samon boy and best khaine 타지능 사가 부이 박서바 49 차오 박서바 안고 41 차오 박서 31 차오 타부 beyond India 15 October 1949 세슨 사인 카이 하블라요 hunga kai ang tamun bage abon se segangno bo legal no tui ang ko year base khai manai maya karon legal lefa nang sana takai dade ang habo adini simse ang India ble. Enggak abon sekarang tang India ya. Enggak adin simse claim. Adin simse ni claim kaiman. Iya no tang claim. Abon sekarang ain tongman to nin thane applicable nya. Hai daba abon sekarang nin thane applicable nya. Enggak ain bufun simi applicable nai. 49. Enggak kai nung 1949 nung jokhan ta hapka. Aba habane logo tahu nung NRC ni judun sungu enggak kai. NRC jokhan ta 51 simi se chengo. Enggak kai nung a based on nama kai na legal fight kai ta kai 1951 nga sing oro nukja go taun bagai sin bagai an je view taun bagai 1951 nga सबसे appropriate nga kai census surungo 1951 simino nga sing nukja ka 1951 no je GB pan commission salam jaka parliament no tar mane যখন তা 15 অক্টোবর 1949 না হাফ কা হংকাই no india ang thang ka no aro chini महारानी सिने राजन कुनो अंको राइट करी क्या आबनो इंटरवेन खाइने ने का आफुन सिमिना हामनो सुरुंग थांका का विदिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आसको बारी थांका तिनी पार्लियामेंट जे दिनो 1951 नो पार्लियामेंट जीबी पन देदेन हु मिनिस्टर ना अंदर अपन मा खाइके कमिशन मा सलाम का कारण as per the agreement त्रिपुरा प्रोटेक्शन खाइने न हानु बसानो प्रोटेक्शन खाइने हानु अंको इंटीग्रिटी आइडेंटिटी जागारनो प्रोटेक्शन खाइने आबो तो बो एग्री खाइजा angka abono nuhurino angka khamani abon bageno unko jibiponno mane the then who minister ajaron appoint ma khaiga ta mane logically legally mane common sense wants no thanga kai 1951 is the most appropriate na 49 no target khaise nang census ni bagai hinga 51 no matu bonai 1949 no to sung hap kable
hangka abo to jeng adini sima habo abo to automatically nang iya no ar mention na khai pan abo phaine ang bo pura hab abo to nang synopsis jaton nang legal fight kain ta synopsis ki ba narration ran thamur to nang ma sanai bole nang tamne bagai base khai ka 51 na hne ang sanai ang jokon to 19 ungko 49 jokon to nang ma hab ka a joron sim hangka na ro illegal influx migrant hab ka hangka tabu nang 51 no nang proof phuno ka ang proof phuno nge kento nang government of India se proof phuno ko je and how amsa population ng thangka that mean a base no tino nang tabu joto illegal hape mani abono no nang NRC apply khedi nga NRC ba apun simse surumu hunga ka abono no base ma khaine abono no base tabu rom obo abono he thajing dar saka a samtan bagai 71 na nga dar saka u 66 asol to asa me ko to 66 no hote surung ble nga dar back abono explain sa khai rakha sin ekor da 49 abo phane ta ka sin ekor 49 1949 tabuk 49 na jodi na ekor khlai tong khang ke 49 ni sekang chini census bo 41 obo to besing iman obo katang nor silik 41 tang besing nai 41 ang India singya khum ka proof khanya ni bagai ang 41 ani census asek percentage dong kintu 49 na asek percentage proof khaina ni as evidence hangka bo phaibe sinai ta tam bagai 41 sim phaina cha phai sinai ta agin simino chin census bufun simi cha apun simino phai sinai ta jeng busa percentage dong busa percent iko rang tabu phunu gun no jeta jeng ko nungja kha mane je chini je census chini je census nungja kha 1931 to 1941 all India digital group busuk 14.2 hangkai chini Tripura hangka ka busuk sang 34.14 jodo bujikha hangka 1941 to 51 hangka ka all India digital group hangka busuk 13.3 ta hangka ka Tripura hangka busuk 24.56 do hangka poraka chunu ka 1951 to 61 thachang 20% ni saikhe jaka oro 21.6 all India digital group hangka ka Tripura mane Tripura simi hangka ka busa 78.71 mujikya hangka ka 1961 to 71 all India digital group hangka 24.6 hangka ka Tripura simi hangka ka 36.28 haikya hangka chini thaching dar sai thangka jo tonse bangphung mane 1951 to 61 baike bangka bangka hangka abo nung tabu semua nung bo sources semua hangka ka ko jeng sini ko Debroma Somrendra census ko Biberani bono Biberani census report ya jaga tiri hangka ka 1340 jangara naikhan jengob nung jago hai deba abon bagai no ang jokote India by mas ka 1949 hangka next year ni simise hangka surungka October 15 October hangka October November December 3 months hangka no 51 census ng thangka hangka abon bagai no ani mote je chini mote je chini human right je jengasa je siman mote hangka ka 51 is a very logical hangka legally abon joton sa appropriate hangka ro nang tabo 71 hni sai hangka ka a tono no phunuka 71 digital group busuk Tripura 36.28 Belekom hangka asolu 78.71 toro thanga ka ani ang NRC no demand khay antam meaning to phasa an kun meaning kare e abon bagana angro sanamu sungo je Tripura no bagan hangka 1951 is that cut off ko ya aron hoitno aron hoitno chini legal fight bo chini aro right tong thang right tong asara teaching bathak lai tei ke sha phajing thang lai na paithak singmung phajing nam thangai tongo tabuk to jehetu NRC ni niman palaike chini joto Tripura sarong thani kalukupung tonglai o samung na tei obon sai segang jeng to nugui man kha mabo manja khadak Tripura len ni dimana tei chini Tripura sarok palaike international lai man dak Tripura len ni demand by NRC ni demand na nang boba hai ki difference phunuk nai ba boba hai ki sanai abo sana jenge puisa ni dui sai thama hai nabo nanglai jak nabo filka hai tai ma nabo ku related Tripura len tai ma san tai ma ango jo eto majority jamon minority microscopic phasing thangi tung
চিনি যত মানথাই সকটাই বা চিনি যত সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন যত কিছু তখন আগে गाहाम दं माने दाबो एकदम जों वर्स्ट सिचुएशन फाइजों थांदों दं सो बनो सेफगार्ड खायनो बागैने जिनि बर' रकनि सेफगार्ड माने नारनान बागैने से बर' किन्तु आदिमान नो उल्टाखौ बर' जदि थांगाखै त जों साइनाता माहायबो खलायाबो जदि बेखा खायनो थांगाबो अ एब्सोल्युट माने कोनो पलिटिकल आं कोना सेन्स बाहायख्लाय साबायाबो आं एब्सोल्युट माने अबका सामा जाबो जास्ट डिमान्ड नोटिस ए जा जा এটা বেখার না নাইবা যাবো सो एखाने आबाद आबाद दिन ताबो जेने एन्थनी सामत 31 नि माखा सपोज 31 नि एनआरसी एप्लाइंग हा सो एखे त तिबरले नांगबा 51 अब 51 नि जदि 51 मते के पुन पाइखाबले नुनु माने आसुजरती नि पर्सनल बी क्लियर जे एनआरसी इम्प्लिमेन्ट खांगांके तिबरले नांलिया करिखा सगलिया आसुजरती राइट आं फियक मान खाताक दारान थानि थांगान तिब्रालेन बाय एनआरसी ना नों बबो हायके डिफरेंस तुबनाय बाबो थाजिं दारा सामा हाय पुइसानि यांखाकजा बो हायदे ताबो तिब्रालेन हने नङानो छना थांगाखाय आरो आने दुइटान सातो कासे नङानो इन्डिविजुअल हने सोंमानो राइट ता कासे नों ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट आसो मथाङै ताम आनन सावन पर्सनल पुले सादिंके आं आसे ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट नै आं आगेनो सिमिसे त्रिपुरालेण्ड साना सगांसे आं सेल्फ डिटरमिनेशन कक साइफे ताम साइफे नों इंडिया आनो एक्सेप्ट खायना खा आं इंडियान थांखा आबुनि जागारो नङानो इंडिया हने से ट्रीट खाय हांका काय आंगा तान बागे इंडिया हने गसिसना बा आनो आनि हा आनो फिर बुसेदि आनो कागिर सारा त्रिपुरा कागिर दि आं आबोसे फाइट खायो ताबुक जरा नङानो सोंदे आं स्टेन दंखो आं हानालां केबनो लाबसपन नाखां थैने आं मुइतो दङ मेघालयनि खाचिनि राजा जेफ्रु रमितलां थांजागै बांलादेशो बं मानारो उनको ब्रिटिश सबाय ब आरो सब जागयो बनसाव नों निन थाने दुइटान लामा नों बासिना हंकाकाय कथा तनो मुसंखाय आनि स्लेब उङै दंदि आबो या हंगाखाय नों बाहागो नों लाइफ सेसंनाय नों बथा जानाय दा बतामसा आं स्लेब उङै दंमासाय आं थै थामनो सा आं केबनो स्लेब उङै कारण आं राजा उङ दङ आनि बरना आं तिदुन फाइ दंनाय आं तिनि थांतां सालाना खायने अब हाय इभेन डॉक्टर अंको आम्बेडकर ने जे कासा अंको सामतों तो माने it is better to die in a young age than to live like a old oak tree without bearing fruit. Tama sabo, sarai fruit no thima sawo. Ang huda bura ang tongoi kunu mungsapan khaimiya. Ang ara simi bupang koloma kotoma beda belai simung tongang betai khaimiya. Angka ang bupang ngi tongoi ang tam lapsa. Abon bagino ang Serai bupang kau ni tunggu betai thayai, ang buina sarui panang thian ta. Mana ang serai fruit dop panu bagai samung kai pan thima sawo. Sudah kuno samung kayau, ang burang ni simi hai naro kiku purui hai nau borono duko kosari rang katang tongi lap kore. Ang abono tango, abon bagai ang tabu sana musungo, ane hanang kebno rana musungya nakang thitanai. Tabang hana lang kebno bagai. Nang India government ano nai tongma khangkai tidal tongma khang jokhatang I'm Indian hanang gosinai tongu a jaga nangana Indian hnisit nang treat khayang ka kai nangana yakarudi e abon bagino an extend chini human rights extend around tongnai sang sini hanu kem no ria ngai nangana NRC saka kai yes NRC ni bagai sang fine mark khana NRC mark kai tai bui juda borok tam santong dal bida santong mun thengdar bo saidaka abo makete sungtai kunsu nangne agule anga abon bagino ang je kunu sana saka ang le lorai dekhai ka ang battle odong ko ka ang battle o khaya use ora te kaise bongke sanno to ang salen na khairu ka bahke na ba ang salen na khaibang fight khage di ses meso krisuka an basila lama krisuka ka obo phanung situ huneng ka dothi ka sa obo phanung tu
आ जागा सा tamo sana musu abo no mane ang regene samun romdi tabu India government sagata no jotono boro tonai ro no razu de thikere de no NRC chalu khlai na khana haipa no tibrasa thansang mi o de ti fe ko bang lai abo borom bagya no khana phaine borom phai sabaika khana no chalu khlai ro no jmo de di rimia chin boro ro de patha de chin boro de rimia kaisa romde saka khana no kok boro no ওই যে অষ্টম তফসিল দাইরেছে ন বো স্ক্রিপ্ট বাই সিনা ন সিদ্ধান্ত নাইরতে খনা নহদে রিমিয়া চিমবর র মানে এডিশনাল মানে বিনি পালাইলে মানে সাল পর্যন্ত দুইটা ব জিনিস চিনি দুইটা কৃতম tiring bukai যত ব্যাংসা মানে ডাবল ব্যাংসা সুকে আহাই খেলে ফাইনে চিনমো হাইরক মারা তো ফাইছে asek negatif না আং আকেসে মামা সুনাই আবো না abo positive tu na hangkai nung masabay haise chini every মানে issue nang duita tak solution ta motong abo unai manai tum nei So, amor jese negative jehetu nang saga negative logi positive bu side tong na positive side to budi অবনো যখন পজিটিভ নেগেটিভ যারা সাইমানো মোর পজিটিভ সাইমানো answer to যারা সাইমানারো যারা কোয়েশ্চেন খাইনে বনি থানা আনসার কিন্তু দङ হাকেস বো আনসার কমে ঠিক দাঁড়াই দङ সাইমানামলে bin thanin tong ta vision kana ne সো উনকে বনি বাগানে ন সো চিনি মানে जों অ সিচুয়েশন দङ সো কে বনি বাগানে ভেরি ডিফিকাল্ট जों যে মানে বখলাই থাंलाय জানে আবো যত তত পথনি থাंलाय কেংলাই আবলাবো জান আং যে মানে আনি মাসে মা গছিনাই বনি কে আং নালিয়া যুক্তি পরামর্শকে ফাইনালি করিখা সো আনতিলে নানলে জাগাবানে একটা কমন ফিলিং রমদে जों आं तां बुइनि खानाय बा आं साइसे माने दंगा आं साइ माने दं माइक्रोफोन साइकोमता केसा जागा थांगु आं साइसे माने दंगा आं बुइ आनो ए आबो थांगेबले मा बायना हायदिबा आं तो साइबामले सो अमो हाय जों जेसे कुइ दं इ मेसा जरा जों फायाबो सो एभ्री बरक एभ्री चिनि जे मासा तो मासा बरक तो बरक सेनाना जे इएस अमोनि प्रयोजन दं ओ प्रयोजन ताबे खायने अमो हाके मा खायने सो अमो जेसे कुइ दं अमोनि पार्सेंटेज बायसा जरा जब फाइबिया So beyond যে চিনি যে মানে লিমিটেশন অফ থিংকিং চিনি যে একটা যে পাওয়ার অফ থিংকিং যে তোমার সো চিনি থিংকিং নমা বারে নাই চিনি ওয়েব নমা বারে নাই সো চিনি তাম্বা চিনি যদি নি চিনি রিসিভার যদি হামিয়া হাঙ্কা নিনি রিসিভার যদি হামিয়া হাঙ্কা রম যে চিনি যে নো ও যে আগরতলা রেডিও সেন্টার রেডিও হামিয়া হাঙ্কা নিং লংটারে রগরামিয়া যেহেতু বিনা রেডিও হামিয়া রিসিভার হামিয়া বনে কিন্তু রেদু কাহামরাও রিসিভার বিনি যে এন্দানা কাহামরা হের আর কেউ কাহামকে কবর খানাই দং বানো সো বিনি রিসিভার কাহামনা নয় যে जों সাও যে जों যে ও খাইছিন বড় এভরি মানে চিনি বড় ও রিসিভার কাহামনা নয় বুঝিরা নয় সো বুঝিবা হাই তর্ক খালাই হাইনো সালায় সেন্টিমেন্ট বাই আহাইবে কোন দিন जों দেশ বাঙির ফান দেশ বসালগ মিয়া right tibralen man phano chalai man pai to pathalai lainai tanlainai seklainai marang lainai सो के बनि बागेने नो सिनि थिंकिंग अफ लेवल म बारे नै एभ्री लेभल belai nangmani kok chintini ni pandani ekdom paithak singmung phajang thangsenai daran phajimung phainai NRC tei tibralen ni kagai te ki salada singmung जों नुगैमान खा हापां खामानि यागुलो औ जागावो कक्तमा थुमनाय शान्तनु भूमिक मिनि CBI नि नाइतुकमung गसिमung रजाखा तब खरकसा ह्युमेन राइट्स नि सामung खाइ तंनानि बगै निन्थानि सोंनानि मुसुंमानि खेबोसे तब अबनि सैसोगां रबि लिटन जे ककसिल जामung पार्टी तेगैसा पार्टी बुथारजाखा बा कम्युनि लाबो हाइकेरो गोबां ककसिल जामung दङ बुथारजाखा SDM सुकुराम देबुरमा अफिसन फाइ इनकाउन्टार खाइजाखा TCS अफिसार शशि मोहन बुथारजाखा सुप्रिया मग बुथारजाखा प्रियांका रियां बुथारजाखा पायल मुरा सिंह बुथारजाखा मनोरंजन जों बुथारजाखा फियाबा जों जागावो जतनि समान अधिकार जतनि समान केरं गंके निनि बिनि हनलायाबै दिनै सान्तनुनि मांखांके रबिलिटननि ताङै मानिया निचै चिनि जतन थाने आ मुइतु करिफानो खरकसा खरकजन थाने आ मुइतु दं दाउ हास्ते हापां जे आसुक नायरक BJP बाय IPFT एलायन्सआव थांगा सरकारा आसुक यानि सिगां गोबां मा बरक कग्रखा
23 August 2016 ni je Agartala wo incident nang laimani chini tipra sara porinai rok tuition thanai rok kabang ma bujak bai kha tabu bu kuno soikubui investigation khaijagya oboto bat chirega ti tagro biliton ni case rok norok human rights ni je borok ni manthai sannai rok obono ti tamo norok ni wan chomung tong tamo boskang movement tong khlaida tong yakar jagdana pogoi thanga kisa saika tabang thaching u dara yaka kalang thamun hoita manchuano karoni no question abo bai gadaljak tini chungna NRC re phano chung abna chalugui maya keba chungna hat re palen re phano chung chalugui maya ablo kokubuina tamun bagi hamla বর্তমান एग्जांपल नुगुइ तंग नन एडिसी रखा नंग एडिसी नि बरक सिमेसे अमसे नि एडिसी नि मते जे आइन मते से नंग सालगुइ मायाखौ हंगले बाइके मानाबा कब थिंग न एडिसी ओ आंथें साका आइन सालाम मानो नंग जागा बांगने सारा दुनिया एडिसी ओ नाइदि बंगनि जागा बरन थानि न पावर आर स्टेट गवर्नमेंट पावर करे आ नरका आन एडिसी तंगमासे स्टेट नि थाने से हा बांगने हा नन power nge 35 down the line an boro tam khai kya ain point ka se pana pas khai me ko tam khai kya anga mo sungna musung lokor khana de tini sung nugu tong tong kok borong na te sung roman script ni dai be khai phai kya bo nin borong na ara de gati na lama ka so tini 23 August hne ahake chin bor satha pita khajaka jeng aro sika jeng protest khaika akokha aro bonin borong na taise kebang tin sa litan sa botha jama thik litan botha jaga robi botha jaga tamasa ka thang tong jeng aro phai bor police phana guard ri tongkha aro bonin borong na kebang nin borong tas tas bini nong borong na tini radha charan to edition CM bot bini ko sikalayo bini related sikalayo boni se sai tongkha khorsa mutring tong bin te power tong tong abone investigation khaiye abno te bodi men khaine ne amase botam saka bo bike accident nge thri hune saka anga ka ajaga o jeng nugui tong tong ang bole demand khai tong nung bole nong boro bike accident se khai tong hungka ka a lo jese pana lo tong tang an jese pan proof tong to an digi tha thana ba nang sak bai thang victim se nang abono gosinai meya ang botharjago hone hingka ka ang tini Anthony Deborah human right khai honang tam manasa maya nga se rokom no tini ni angko Monoranjan nini tini Sachin Mohan nini tini Sukaram nini Payal nini Priyanka kabama botharjak tong tong abno nung bai ka right manasa nini borok sabun thane opus khai tong hongka against je boro power tongnai je boro majority tongnai bos nin against taisa nung je kubu kono sai tong sa ba tatal hani saung ka nung bai ka mana ba nga abon ba no tabun je younger generation jok sina nangu nung sina nangnai boba kaham boba haimya je kun tabuk nung je jagawo nin borok soisen botha jak tong tong nung ar kok thasang di tamun nung oro NRC illegal migrant abato nin ani simia bla abato jotone bagasi ngan tini logically nung wansur kita 1951 da thik 1971 da thik hanga borong ekta sense tong jeta wansuna ne kam haimya wansuna ne a logical phaidi hanga judino borok je khlai tong na robor abo kaisa conclusion phai ka hanga obose soi hanga abona accept khaina de hanga tabo jamon tiring nang asa 30 বছর जों पालाय आखै फाइ दं फाइका हताते फाइ नों डॉक्टर अतुल ताबु एमएलए हताते फाइ नों साइरे फाका आदिनो तिरिंया ताबुं को बिसो से तिरिं बुनि बिसो से तिरिं हने फाइ रे फाइका का अब साबन साबलाम कासै दंका नों नुगु दं दं क्रिसमास 25 तारिख केबो साइमिया जाते जिजास 25 तारिख आसे आसे हने हाइपनो रिसर्च थ्रु तै साइमांका 25 तारिख नों ना हने abno university accept khaina ka hanga an bor hanga kai tini chung nugu tong tong joto agi ni phakla logo sijak document logo sijak tiring sijak clear kha sijak tong tong kun dino busuno base khai da tiring sijak kun dino chung angko kheto mai bormano da chung base khai chung ko chini jokuno palai chung chini hook no se base khai ta chung palai ble chung chini hook chini bufru chung ko khol nini ko khul khol bufru chipin khol mai ro rai pebi abun yaklo se chung khai aro ponjo chung ek mai khong ka kai
tini angla sabna dusur nai tini edisi wo ha nung buinu borno bagai tong tong kha hana ang state nang chiri kha ka agi do manik sarkar rule khai tong tong manik sarkar sakumu edisi to ami chalai na ite to tumra na chalai তোমরা দে এটা কি আমার দোষ নেই নং সাকা আন লিগ্যাল পয়েন্ট বড় তং তাবো বিপ্লব দাব জুনো সাই তকা এডিসি তো তারা না তোমরা মানুষ না চালায় তোমরা যদি ঠিক করতে না পারলে কি এটা কি আমি আমি নি করে হনসা আনতা মানসা তং সাদে আন আনসা করে আবন বাগিন তাবো কবামা তং নং হ্যাঁ অবরক তো ইনিশিয়ালসি নিনি কুটনা বাড়ি ও নিনি রাজন তাই ও চিনি ডকুমেন্টেশন চিনি যে হিউম্যান রাইট ডকুমেন্টেশন খাইমানে মোর দেন 50 কামি সকসা জাকা বরক ঠিক জাকা এক্সট্রা জুডিশিয়াল নংকো কিল খাইজাকা নিনি নংকো নিনি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স নং টিকলা থাই বথার জাকা আবরনা আইন তো তংমা তাফানো সিংলা ডকুমেন্ট নারবো যদি ন খাব বাক্সা তং কাছে যদি তং তং হাঙ্কাই চিনি ও ইস্যু রক সুরি ইন্ডিয়ান নি জুরিডিকশন সিমিয়া চিনি ও ইন্টারন্যাশনাল জুরিডিকশন থামু তাবো যে এনআরসি ন কক নন जों সানা থাঙ্গাকা অবশ্যই ইন্ডিয়ান নি ল অ্যাপ্লিকেবল আং থাং সাকা টু সভরেন কান্ট্রি এগ্রিমেন্ট সাই খাইমানে আবো যদি ভায়োলেট দন খাঙ্কাকা আবো जों ইন্টারন্যাশনাল নংকো কোর্ট जों মুখ খাইনান চিনি legitimate right tong tong hanga abun bagen ang tini sanamo sung oborok joton sung documentation khaijak tong tong paithago bobo hai kok kasarna ne musung sung tabuk thansang laya kabama kok rok khana laika kok yapri baksang man laya phiaba tabuk joto tiprasa rokno hasini sikla rokno hasini je chini raja ni bongsho handane bobo hai kok kasana musung ang obono kasana musung je borok samung tangya je borok samungo commitment khaimia je borok himi maya comfort juno asugo simi pepa pori ui kiba analysis khaya ui borok ba malai ui haina ko comment khai tongui mane controversy tubule ablang kha kha abo sung waise abo siblai chuwe ke sung sama kalaya tomkha angabono koinamu sungo je do farno tabu particular je lanat tabu je lanat chhrung tongnai মানে তরি লগি ফাইনার নরনাং অকক নক জানা মুসুং তিরপ্রা হাওয়া जों পলিটিক্যালি বেলাকে সিত্রা পলিটিক্যালি जों বেলাকে ডিভিশন যা পলিটিক্যালি বেলাকে जों ডিভাইডেড যা সিনি সেলফ ইন্টারেস্ট বাগै সেলফ পলিটিক্যাল পার্টি नि মানে কোন কোনি গেন नि বাগै जों आरंनाय दं फादि जों पलिटिक्स तंगै न तामु खरां तामु कुफुर आबो तामु कसा आबो तो तंगै न किन्तु आबुनि साइ जतन सा कत सिनि सिनिमुं सिनि सिक्रेटले जों तिप्रासा जों बरक दफा हंगा जों थांसां खासे जों सबाबो पाइनाय जों थांसां याखा जों सबा पाया कगो सतंगो बुखुनि थांसा तंखां काकाय लाइफंनोसे मुरुइ हर मुसलमान फुनि काय हंगा आबन बागैनो जों तिने थांसा काय नै कक थांसा काय जे बरक खाय तंनाय बौनो एनालिसिस बौनो काहाम हाइमे आबो बरक पाब्लिक नो पिरि तंग तंग आबनो एनालाइज खायि नु जुदि नु वासना करं तंखा काय फादि जों अब आ काहाम दिगिनो जों थालायनो होनो ताबो आं अबो कयना मुसङो एन्थनी तामसा ब सामन आबनो सय आबोया नर खनादि खनाय आबो चादा चा चाया आबनो एनालाइज खायदि चाया हंगा काय साहदि फायौ ताखौ आबोनि नि सामन चायाखौ अबा हाय जोंना नों आनो प्रूफ बाय एविडेन्स बाय खाय आनो बुजुदि हंगा आं रोंनाय आबन बागना तामखा तिनि सिकजे सिमानि जरतिले आं साना मुसङो चिनि कक थांसा करिनो बागै जों कासेन कासे रेसपेक्ट रिलायनो बागै कासेन कासे मानियानो बागैसे जों तिनि अबाके दाल बिदा लङो चिनि सानु मौजुद आं दं जों जतनो साक पपुलारिटी नायो फेम नायो साक गेननि आ सेल्फ सेन्टर जों दं आबन बागैनो सेल्फ सेन्टर न पविथानि एन्थनी तिनि तामा खाइ दं एन्थनी राजा जाना बागै खाइ दं या तिनी मंगल देवरमा ताम खाइ दं तिनी मंगल देवरमा राजा जाना बागै या तिनी उनको रंजित देवरमा चिनि खरं रान खाइ दं नि ब तिनी राजा जाना बागै या तम खाइ उ फाइनल जेनेरेशन बागै आं ताम खाइ खलाय कलां थांमानाय ताम खाइ सेफ खाइ कलां थांमानाय आं आबोसे तिनी खाइ दं आं तिनी दुख मामास आहाके आनि थना फाइनल बरक दुख तामानथु आ जेनेरेशन रक दुख तामानथु ए आबुनो तै सांतिनि मेसेज रना मुसङो फाइदि पालंदि थांसंदि जे बरक सामुं खाइ तमाने आबुनो ऑब्जर्व खाइदि हंगाय निने कुनो काहाम आइडिया तंका नों तेबो सिमाने तंका निन तेबो प्रूफ तंका आबुनो नों फाइ नों शेयर खाइफिदि आबुनो फाइरु फाइदि जों आबुनो तिदुलै जों तलां थालायनाय जों केबनो खिबना मुसुङे केबनो साया जे न नों सामन सायाखौ न न डेट सामन सायाखौ अ डाटा सायाखौ हुने हिनिया तमखाय
everything lies on evidence thajing dar saka tini sing oro kok sale tomuni kunini no out of record kaise pan sang kok saya sing agebo sing saimano sing kok sana thaka sing kubui je tongmani chin thani je to research khai sing joto document joto tongmani a authentic no sing share khayo kabono first final obono kok sana musungo kabama jaga sing kok sale sing aba hakena sing message layo phaidi kha thangsang di be real civilized be real borok dofa abungdi aba kese samung khai manai tini khorosa nung leader haimi hangka ka leader no haimi hane nai ta thani tomka a mo thana kaham judi no khai toka a mo thana se kaham hane thani borok to haimeng man nung ba haimeng man ang ba haimeng man joto bor to perfect ya nung ken to borok masa haimya khai hune a pura mo thana haimeng thanga aboya abon bagino respect khai khanana srengdi ngay sanani jenin thani tongka somoy sanan abo ko khalai di abono sanamu songo tini chini khorong thrutui je tobono chini last paithak ba ani message obono khaidi pal khai jeng kok thangsang di kok thangsang khangka kai nin idea thangsang khangka kai ajaka ke babono khibe romni ekta example ron naga rong nai di naga rok je kuno tai mizorok student union hoite top level jara nung bono sungdi bon kaisano kok kaisano ajaka khorsa student leader khorsa saka tak kaisa political leader saika tak kaisa sas leader saika tak kaisa aba haya civil society leader saika bor kok kaisa no abon kok abon bagan ang tini koinamu sosin tiprasa do farong no bor do farong no jira sen kok kaisa ngdi thangsang di hangka sung joton success sung nai belai hambai ni pai thak kok ko charmong haino haidara ni phasing phainai khoroksa kerong krung chini logi wo tongo sing chini belai kapal gaham tai chini khorang nai tongai rokbo siano saiman laika pai thago thasingo je dara no sangmani abuno jora kom ni bisingo no jora kisan ni bisingo ti kicha saikhana di je Robbie Litton ni je issue no ti na apoto ain ni matter abo je to ain ni ব্যাপার এবং যে জরাও ঘটনাঙ্খা অকুজ যাব এফআইআর ওখানখা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন খাইগাব নিচেবর আরো দুখানা যে তামো দঙাব তাবো বসে রিয়েল বসে আনরিয়েল আবো তো সাইমিয়া তাবো এবং আদৌ আবো সিবিআই বে তদন্ত খাইজান মতো দা বা বাবা এই পরিস্থিতি বাবা এই সিচুয়েশন আবো তো অবশ্যই আবো ইনকোয়ারি ইনভেস্টিগেশন ব্যাপার আবো some personally to সাইমি আবো আং নিজে তো ইয়েস তামকে ওভারঅল যখন একটা जों साइमानो जे कोनो बरक तो बथार जागो थयो एक्सिडेंट বিভিন্ন রকম ভাবে থিयो আবো কিন্তু অনেক সময় কিছু কিছু ও জুদা খাকে আপনো কগরকাও বড় একটা বিশ্বাস খাইবানে একটা তোমার বড় কমন সেন্স তোমার সো যখন বড় একটা ওয়ান্সল না আর কিছু একটা সাসপেক্ট সন্দেহজনক তো সো ওমাহে কেস রগত যদি সেরকম ইম্পর্টেন্ট বা ওমাহে ইস্যুস রগ আজাগা কোনো মানে আদারওয়াইজ ইনভলভ যদি তো অফ কোর্স আইন কানুন দঙাবো প্রশাসন দঙাবো বরং আবনো হয়তো নাকে দেখাই নাই এবং নাই নাই কমন যদি না বড় জাস্টিফাই খাইকে যে সিবিআই খাইনানি তদন্ত খাইনার মতো আজাগা ম্যাটেরিয়াল দङ বেতো অবশ্যই আবো বরং আবো নাই নাই আবো আবো যেহেতু প্রশাসন এবং বলে ব্যাপার আর তার বিশেষ কিছু সাধারণত করে যাবো আইনি মেটার যেহেতু পাইথাগো আঙমন কিছু কবমং নারানাবো জঙ্গো যে जों कगो दङ चाना रिङा चाकमा तंना रिङा तंकमा होननाय दाबो 21st सेन्चुरिनि जुग जों हायुंनो अमनो साइक्लां थाना नांगौ हायुंनो जों अमनो रैक्लांना नांगौ जे तमुं जों तावसो जराफोरनो सिया हंखाय अन्तत चिनि मान थाइनो बा चिनि जे माननानै दं मानो तमु जों आबोसुद नाना रिङा हंखाय बा सानना रिङा हंखाय आफोर हंखे तो बुइतो केबो फाइना आबो न याफारे फाइगला आबा जों बुइसमा बिसिंथैने न चिनि वानसमा बिसिंथैने न आबोनो तिख्लाइने आबोनो मानाइने आबो एमनो साइतो मानो बरतो जतन साइमानो चिनि बरतो सिया हैया वानसना रिङा हैया जतन सिउ गाहाम बाबो हामिया बाबो जों बनो
চিনি তাকু কুকুরক একদম যে সিয়া একদম যে মানে বরং অবঙ্গি টংজা খাইয়া যে জায়গা বা जों साना थांखे बरं একটা সিভিলাইজ বড় বাই जों दंहैनाय बरं बाय फाइट के दंहै दंनाय र अफकोर्स निश्चय चिनि थानिब चिनि बरं थानिब दंनाय आबो तो काइतरने हामारि दंनाय आ जागो रजाक दंनाय आबो जों सुइसि आबोना हायनो जों कुनो सिया नुगिया तेबो साप्रेस अप्रेस खाइजानाय दंनाय आपा हा हुता जानाय कुनो प्रश्न करे अबश्य फाइनाय आबो এবং তারপর তো চিনি সারা থাকে কম বেশি তো সিচুয়েশন কাহামন তো অন্তত চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি যেগুলো তো আবার প্রটেকশন খাই না বা আইন বিভিন্নভাবে আবার একটা আগুই তো এবং আবার ফল প্রসব মানে দং আবো বিভিন্নভাবে চিনি মানে সোসাইটি মানে আবার নুজাই দङ তেবো ফাই দङ সো মানে বুনান তো কোনো বকরে তামকে জরা জরাও যে ইস্যুস ফাইও আ ইস্যুস নো जों थानसा खालायनाय আমরা চাবলাইमा बिसिं खालायनाय आबानो जों माने सिद्धांत लानो नांगौ हाय खांकेनो जों जोंनि जे समाज ससाइटि अबयसे जों तेबो जौगानाय पाइथाक जरा कमनि बिसिं पाइथाक कक कासार मुं बबो हाय दंनाय एनआरसी न तै इको अबनो एनआरसी तो अब आइनो जा दं माने जत किछु ता आइननि ब्यापार आइन बाय गोदालैनाय आइननि बिसिंथि खबैनाय बरकनि वान संमाने बबो चाकु बबो जाया अब तो जतन साइमन अब सो अब नारगने तो मु जों बाहायनो अब के जे डिमान्ड खाइकांके बा जों अब के सानकांके खापिरिनाय आफोरके जों सक्सेस तो फाइनाय सक्सेस फाया होननानै आं खागाव सो अकबंनो ताबनि जे एनआरसी इश्यूज दिनै जे চিনি সারা রাজ্যনো যে একটা সালাই চলাই আলোচনা চলে চলাইবা জাগাবো ও জায়গা যতনো কক থানসা খালাইনা আগুই ফাইনাই আও যদিনো মুভমেন্ট বিভিন্ন পদ্ধতিও বিশেষটি যদিনো আগুই ফাইলে কাঙ্কেবা হয়তো আমরা একটা সাকসেসফুল না সম্ভাবনা দं बेलाय हामबाय पाइथाक दारा जरा किसानि बिसिं तामु सानानि मोजों तामु कासानानि मोजों दं आं थासिङो जे मान्दाया जे जर्नालिस्ट सान्तनु बयमु बुथा जाबना किसा अंको रेसपन्स खाइदा मुसुं माने आं पगै थां खोनादि बो तो आरो जतन सराय के साइमनो ताबो सिबायने याफारि रेखा सिबायने याफारन परे दिने चिनि बरनो पिन पॉइंट खाइजाखा तापन फाइनल को जायगाखौ अरनो सिजागो नायदि बौन बरं हंगाकाय बबो आहाय जागा तलां थां कम्युनिल तलां थाङै ताबो बरनो फुनु अंको बन बरक थांसा केबो बन बरक सासाका बारा आहायके थाङसे बुथार जागोन सासाका गत आनि खे रबिलि तम बुथार जाफ्रु आनि बरक साजाका डिफेंस खाइतो ना बर आहायके थियो आबो बरक बुथार जागिया अंको जागा जों बिस डिफरेंट तखना दे हायपन आं तामो सानमु संतिनि जों जतो जे बुथार जामरनो तुइ जों इंटरनेशनल नेशनल मेकानिजम जे ट्राई तंसाक जों जतो आबो सै आखु जों कमप्लेन रहजाक आबो रंनिबो रिपोर्ट जे तंमनि तं जों नेशनल ह्यूमन कमिशनर रहरो एसटी कमिशनर रहरो ता जों यूनाइटेड नेशन रगो जों जे वायलेशन बुथार जामर जों आबो रहरो हायपन ताबो जुदिनो निनि क्राइ करि हिंका काय आं अर्गनाइजेशन आं ह्यूमन एक्टिविस्ट जों सिमि सैखांकाय आबोनो जों कुन एफेक्ट माया आबोनो कुन एफेक्ट माया गाबन बागैनो पाल खाइ आबोनो बागै मुभमेन्ट नाउ किन्तु अनेक समय दङ लिगेल त आइन त तन दङ हायपन अ मुभमेन्ट जुदिनो क्रां खांका काय जों आइनो से आबो थानो सनाय आ मुभमेन्ट बाइसे जिना राइट नो जों माने थां गाबन बागै नों त ताबो एग्जांपल आइ के इंगो फुनुको जिनि तेबो कबामा दङ जे बर चिन बर भाइको बथार जाका चिन बर भाइको बथार उस्टन काम भाइको बथार जाका लामा कासु भाइके तानजाका आबर त कबामा तङ चिन थान दाता तङ किन्तु आबोनो जों भाइको फाइट खाइने निनि फाइट खाइना थांगा काय निनि चिनि त लयर बाफुर गरै ताबो सेको दार छंसे चिनि बरम बिसिङ सबसे सिनियर लयर ने तिनि फाइट खाइतो जों साबना कराय खाइने बा गरै आबोनो बिसिङति चिनि पॉलिटिकल पावर उनको गरै न जों साबना चिरो खंनाय बा आबोनो बागैनो जों पॉलिटिकल ठीक आसे तंगना नांगौ पावर तंगना नांगौ किन्तु आबो बाहायके पावर कायसा ना नांगौ आरो गोबामा बेदाग रंनिया वे बो कायसा न बुसु काहाके थांकांकाय जों सक्सेस जोंनाय आबोनो बागैनो चिनि जे नाहारमु आबो जों याक थांजाके जों थाना नांनाय हंगासे जों तिनो बोथार जामरनो जों जस्टिस माने आबोनो बागैनो जस्टिस करि काय निन कुन पीस एंड हार्मनी होने जिनिस करि
गाबोन बागैनो आनका साइ दङ नों आनो मा हामजांनाय आनो कक मा सानाय आं जत कुसु नि कक सोरंका नि चामु जत कुसु सोरंका तमका आनो कक सादें रख नों आना ततर सेबो बर थांका बदन गाबो बदान बर ता बुझिना छियाको nga sidi जों तांग जास्टिस मा तांना मा जों मा खमु kana जों कक काइसा हामजांमा करे खायरुंमा करे आबोन बागै जों तिना हाके गलगै दं अदरवाइज तिने सान्तनु बथा जामोन कि बन बरक सासाका बाहायके बथा जा होने डिफेंस का खायाब्लो बर जतन नाय थांसा खाये बिनि जास्टिस मानंग तु राइट बिनि जास्टिस माना नांनाय ब बाहायके थिका अब केन आन बरक बथा जा फुरका आन बरक थांसाङे आन जास्टिस माना हने सासा ताबो नों तेस आगस्ट जासो बरक बुजा कासो बखर फातिका खरो बुसुक तामो उनको निनि नेशनल उनको इंटरनेशनल इश्यू खाइका जों चिन्तान्ति बिदिनो तंग तंग जों बाहायके छैका बाहायके उनको खाइका आमनो परे उनको लिटन उनको आगे उनको सान्तनु बथा जाफुरु खुवाइनि सिनि चराइराव खरंनि उनको गुलि कगै वासने जीव हॉस्पिटल क्लाइमाका खर्च मेडिया ससै के बससै अमसे नेशनल उनको मीडिया रक चिनि बरनो सिमे दुसुयो आबन ति रिप्लाई उनको रनाय साबो जों रखा जों नेशनल मीडिया नंग उनको साका तांग बगे नंग उनको बायस तांग बगे उनको पार्सली नंग मांग हने जोंसेगा आबन परसे बरक आबन ति गबमा इंडिया एक्सप्रेस इंडिया टुडे आबन रिप्लाई ताहे रखा अंका आबा के जों सिरमा खंनाय सिर खोगे के बायके साइमाना बा आबन बगे कक थांसा मांगनाय कक थांसाङै सिनि इश्यू थांसाङ कासे जों साइमाना उदा सियावै अबन कासे हाया आमति सिरखने खनामा बे जों कक साया जों काय थाङै नाय नुगमा परचे जों आ डकुमेन्टेसन खायम पर जों आ कनो साउ खुनजबा खनाका आबन जों कक साया हाय इंखा पुरो खने करे आबन बगे तिने नौनो जिनि खरं थ्रुति अ मेसेज थानंग तु जेता जों तामुंना नां निजे निजेनो आम खाक तरि बसंगा गुइ फायदा नांनाय आगे बलाई बलाई हामबाय बलाई के सिनि बागै सिनि तिप्रा सानि बागै नांगौ माने कग्रक जों दिनि नरगनि खुक्ति मानखा पाइफलेया हामबाय मारो सिनि केरं ग्रों ताखोक्रा मंगल देबर मानो निनि जरा ग्रिनि बिसिंगबो अबहाय नांगौ माने जरा सिनि तिप्रा सानि बागै अ कग्रक बलाई नांगौ माने नै नंबो वानसक माने बागै न दिनि सिनि खरां न अबहाय के जरा टिखलाइरे माने बागै बोसोरनि जरा रावो जों जरा मानखे हायनो हाय नंबाय गोबांमा कक गाहाम जोंनि सियारक न लनि साइट सिरनान बागै जरा नालायानो हाबन बागै न हामबाय मारो हायनो हाय आङो हामबाय मारो फिरो ह्युमेन राइट्स नि खरकसा तांगकरा सेक्रेटारि जेनेरेल एन्टनी देबरमा ननबो पाइफिलिया हामबाय नरंनि बिसिंदै जिनि तिप्रा सारक बालायके सोंमुं नरनन नासिगै दङ दाबो जिनि तिप्रा हावो जों बो बाहायके थाङै दं माने बोसांनि जरा रगो बो बाहायके न जरा मानखे उराम उराम जों कक सालायमुं पान्दारक खालायनानै थांनाय दिनिन बागै पाइफिलिया न हामबाय मारो अबो हायके न सिनि खरांनाय दंनाय जतो ताहकतै बुखुक सं नरगन बो हामबाय माया फारो तामनि बागै हेंगांके जरा कलकमा अ सालायमुं पान्दान नरक खालुगै नाय दंमनि बागै नरगनि जतो कनफ्युजन न नरगनि जतो सोंमुं न अर जों जा आसुगै कक सालाय पान्दानि बिसिंतै जों फिरमुं रैमानिया फानो कायसा कायनिले नरक हयतो क्लियार ओंखाना एबा कनफ्युजन रक हागजालंगन बोसां जरा रबो जों एनआरसी टिप्रालेन एबा सिनि तिप्रा सानि बागै अ हाव थाङै दंनानि बागै तामो तामो मुभमेन्ट एबा तामो तामो फाइट एबा तामो तामो प्रोटेस्ट खायना नां तामो तामो जागाव जों खरां तिसाना नां आ जागाव लिगेलि साइड तामो तामो सापोर्ट दंनाय आब्रक दाल बिदाल क मुरक बोसांनि जरा रबो जों तुइ फायनाय नरगाबन बागै चय नाय दंदि चिनि खरां